الذي فتاني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يطعموا من لا يشاء الله وأطعمه إن كان ثاني زهرا زينب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب استغاثہ تیرے دربار میں ہے یا زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب کچھ تمنائے دعائیں بھی یہاں لائے ہیں ہم عزادار تیرے جولیاں پہلائے ہیں غم کے مارے ہوئے چوکٹ پہ تیرے آئے ہیں چاہیے ہم کو تیرے بائی کا صدقہ زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب استغاثہ تیرے دربار میں ہے یا زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب وہ جو بیمار ہے دے ان کو شفا کی سوغت بات اللہ کے سنتی ہے غریبوں کی جو بات مثل حیدر ہے زمانے میں فقط تیری ہی ذات بات کرتی ہے تیری کام دوا کا زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب استغاثہ تیرے دربار میں ہے یا زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب وہ جو اولاد کی دولت سے ہے محروم ابھی گودیاں ان کی بھی بھر دے تو علی کی بیٹی جس طرح بھائی نے راہب کی دعا سن لی تھی تیرا رتبہ بھی ہے شبیر کے جیسا زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب استغاثہ تیرے دربار میں ہے یا زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب تیرے روزے کی زیارت کے طلبگار ہیں ہم میری شہزادی ہمیں اذن زیارت دے دو بی بی مایوس نہ کر روتی ہوئے آنکھوں کو تیرے در سے کوئی ساحل نہیں لوٹا زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب استغاثہ تیرے دربار میں ہے یا زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب وارث فرش عزا ثانی زہرا زینب بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا اسم اعظم ہے نام زینب کا کیا بتاؤں
مقام زینب کا، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے بارہ امام زینب کا کیا بتاؤں، تیرے در پر بھی آئے گا جبرائیل، تیرے در پر بھی آئے گا جبرائیل، تو بھی ہو جا غلام زینب کا، تو بھی ہو جا غلام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا بتاؤں، اللہ اللہ حر تیری قسمت، اللہ اللہ حر تیری قسمت، تجھ کو آیا سلام زینب کا، تجھ کو آیا سلام زینب کا، کیا بتاؤں، سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، دیکھا تم سب نے کام زینب کا، دیکھا تم سب نے کام زینب کا، کیا بتاؤں، چل رہا ہے عزا کی صورت میں، چل رہا ہے عزا کی صورت میں، دو جہاں میں نظام زینب کا، دو جہاں میں نظام زینب کا، کیا بتاؤں، میری بہنوں حجاب لازم ہے، میری بہنوں حجاب لازم ہے یہ تم کو پیام زینب کا، ہے یہ تم کو پیام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں، کلام پاکی آیت کا نام ہے زینب، کلام پاکی آیت کا نام ہے زینب، کلام پاکی آیت کا نام ہے زینب، کلام پاک کی آیت کا نام ہے زینب، حسن حسین کی چاہت کا نام ہے زینب، فروغ دین کی حفاظت کا نام ہے زینب، تو پنجتن کی طہارت کا نام ہے، جس کی رضا کے سائے میں جو بچے پل گئے وہ کائنات صبر سے آگے نکل گئے، زینب کلام پاکی آیت کا نام ہے زینب، کلام پاکی آیت کا نام ہے، قلب رسول کو جو شاد کر گئی
मेहनत अमीर शाम की बर्बाद कर गई, दिल को गमे हुसैन से आबाद कर गई, बंदवा के हाथ कौम को आजाद कर गई। जख्मी किया दिमागों को खुतबे के वार से, बैयत को कत्ल कर दिया लहजे की दार से। ज़ैनब का नाम पाकी आयत का नाम है, ज़ैनब का नाम पाकी आयत का नाम है। जिसकी मिसाल मिलती नहीं कायनात में, लग़ज़िश न आने दी कभी पाए सबात में। इतना न जाने ज़ौर था ज़ैनब की बात में, बैयत को गर्क कर दिया नहरे फुरात में। ज़ैनब असीर होके जिधर से गुजर गई, कौमों को वाकिफ़े गम शब्बीर कर गई। ज़ैनब का नाम पाकी आयत का नाम है, ज़ैनब का नाम पाकी आयत का नाम है। ज़ैनब दिले हुसैन की धड़कन का नाम है, ज़ैनब अकीदतों के नशेमा का नाम है। ज़ैनब रसूल पाक की गुलशन का नाम है, ज़ैनब रज़ा हयात के दामन का नाम है। जिसने गमे हुसैन मुक़द्दर बना दिया, आंखों को जिसने चश्माए कौसर बना दिया। ज़ैनब कलाम पाकी आयत का नाम है, ज़ैनब कलाम पाकी आयत का नाम है। मोहम्मद व आल मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जतुल इस्लाम शेख मुइरज़ा हाजी महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Nous commémorons aujourd'hui l'anniversaire de naissance de celle à qui nous avons emprunté le nom pour identifier notre Méfil, Méfil et Zainab. Je suis à la fois heureux et triste. Heureux car après des siècles et des siècles, le nom de Sayyida Zainab Salamullah est encore associé aujourd'hui à la femme musulmane chez nous, Chia Ali. Je ne veux pas rentrer dans le récit historique de cette valeureuse dame, car ceci sera fait, Inch'Allah, par notre alim. Je suis triste, très triste, car après des siècles et des siècles, avec tout ce que cette dame a pu endurer, la voilà encore privée des gestes de consolation que nous aurons pu lui porter. En effet, l'accès de son mausolée nous est interdit encore aujourd'hui. Prions, prions pour que Allah subhanahu wa ta'ala apporte le calme et la sérénité dans cette partie du monde et que enfin règne la paix. L'occasion pour moi de vous transmettre un message du COEJ, Council of European Jamaat, ainsi que de World Federation, qui sollicite une participation, aussi petite soit-elle, pour venir en aide aux réfugiés syriens qui sont affectés dans ce conflit. Au nom des membres de notre Jamaat, les membres de notre Méfil qui portent le nom de Sayyida Zainab Salamullah, nous avons décidé de faire un don de 2000 €. Je fais appel à la générosité de chacun pour participer à cette noble cause. Je sais, pour reprendre la phrase d'un politicien, qu'on ne peut pas répondre à toute la misère du monde, mais 5 €, c'est moins que le prix d'un paquet de cigarettes.
Je voudrais également vous faire part d'une initiative qui a été prise par Husseini Mediatek, qui a décidé de prendre part à cette collecte de fonds pour les réfugiés syriens ainsi que pour les enfants malades atteints du cancer à Madagascar. Husseini Mediatek met en vente au prix de 20 € un DVD collector regroupant tous les reportages Tchelloum 2013. Une partie de la vente de ces DVD sera reversée par la Husseini Mediatek aux réfugiés syriens et aux enfants malades atteints du cancer à Madagascar. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est également parce que ce viladat de Saïda Zainab Salamullah se situe dans le calendrier à moins de 6 mois de la fin de mon mandat. En effet, cela fera bientôt 5 ans que j'ai eu le grand honneur de diriger notre Jamaat. Je voudrais utiliser ces 6 derniers mois, la dernière ligne droite, pour rectifier des erreurs d'appréciation, car des erreurs, malheureusement, j'en ai fait involontairement, car je pensais que notre Jamaat était suffisamment mûr pour accepter des changements de comportement. Mais attention, changement de comportement ne veut pas dire des changements de l'islam. Je ne veux pas terminer dans un barbecue. Pour moi, changement de comportement, cela veut dire tout simplement enlever de notre tête des idées reçues qui sont liées pour la plupart du temps à la méconnaissance de notre religion. Mais alhamdoulilah, Mefileh Zainab a dans son organisation un alim en la personne de Cheikh Moïse Reza, dont le savoir est reconnu hors de nos frontières et dont je salue au passage son énorme talent. Bien entendu, personne n'est parfait, moi le premier. Mais le couple alim-président, dans la conduite du Jamaat de Mefileh Zainab, a joué son rôle au mieux. Et Inch'Allah, je ferai dans les 6 mois qui me restent à présider notre Jamaat pour que Mefileh Zainab soit une référence pour les autres Jamaat en termes de pratiques religieuses et organisation générale. Et comme je parle d'organisation générale et de la conduite de notre Jamaat, je voudrais présenter mes excuses. Je voudrais présenter mes excuses au public féminin. Mes excuses de ne pas avoir fait appel au talent de celles qui sont assises de l'autre côté de ce mur, de ne pas avoir utilisé leur savoir et leurs compétences plus tôt. Je suis profondément désolé. Je vais réparer aujourd'hui même cette erreur en nommant officiellement dans le comité que j'ai l'honneur de présider, Mademoiselle Amrina Dharamsi-Lada, qui a accepté de rejoindre notre organisation administrative. Mademoiselle Amrina nous accompagnera en qualité de membre de comité à part entière. Cette nomination n'est pas contraire au principe de l'islam. Ce n'est pas non plus une innovation, car ceci existe déjà ailleurs. Mais c'est surtout répondre également aux désirs formulés par les jeunes d'Europe, lors du meeting qui s'est tenu au Mefileh Zainab les 22 et 23 février dernier, à savoir leadership féminin à instaurer, permettre aux femmes de prendre la parole, favoriser la mixité dans les réunions en respectant les règles de l'islam. Telles sont les principaux revendications et souhaits de nos jeunes. Celui qui dirigera notre Jamaat et qui ne prendra pas en compte le souhait des jeunes dans le respect de notre religion fera, à mon sens, une erreur monumentale, car ne pas les écouter est ressenti chez eux comme un rejet de la communauté. J'ai assisté brièvement à la réunion des jeunes
qui s'est tenu récemment au Mifil Zainab. Je peux vous affirmer que les jeunes d'aujourd'hui ont une connaissance de l'islam bien meilleure que nous autres les anciens. Alors ne nous entêtons pas derrière les idées reçues qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et pour preuve, celles et ceux qui ont assisté au majalis du premier dimanche du mois au cimetière de Thiers ont entendu avec quel talent un jeune de notre communauté, en la personne de Komel Khamis, s'est exprimé. Je veux ajouter également et le souligner le talent et le professionnalisme de nos jeunes filles, Sidika Vasram et Amrina Lada, pour ne citer qu'elles, dans la conduite et la tenue d'un meeting de niveau international. Voilà la réalité de nos enfants. Ma prise de parole aujourd'hui concerne également une autre réglementation. Une réglementation que je souhaite instaurer pendant cette ligne droite qui me reste. C'est la procédure à appliquer lors d'un talaq. Nous sommes en relation avec le président Amin Nassor de l'UAXIR et l'Africa Federation sur la possibilité de s'inspirer de leur réglementation et de donner ainsi à l'épouse une légitimité de demander le talaq une fois que le divorce civil est prononcé. L'absence de cette règle est un grand handicap pour notre Jamaat. Pour finir, je voudrais vous informer de la situation à la date d'aujourd'hui de nos programmes de ziara organisés par le comité voyage. En ce qui concerne le voyage Iran-Irak, les inscriptions sont closes. Nous serons, Inch'Allah, 21 personnes. Le deuxième voyage concerne le Hajj Umrah, dont les inscriptions seront clôturées pour le 22 mars, dans 15 jours. Ce voyage est organisé du 21 mai au 31 mai. Paris-Medina, Medina-Makkah, Jeddah-Paris, pour le prix de 1 500 €. Le comité voyage s'est fixé comme objectif de faire découvrir au plus grand nombre de notre communauté le berceau de l'islam et le berceau du schisme. Pour atteindre cet objectif, faites un pas vers nous en vous inscrivant. Inch'Allah, nous en ferons 10 vers vous pour vous faciliter le voyage et trouver des solutions à vos soucis. Si cela peut vous rassurer, vous serez accompagné dans ce voyage par des personnes qui ont fait à plusieurs fois ce pèlerinage. Maulana Farishta, Arif Hirdi et moi-même, Inch'Allah. Pour terminer, je voudrais souhaiter bonne fête à toutes les Zainab de notre communauté et une pensée particulière pour Haji Kassamali Mahmoud Ali, décédé ce jour à Madagascar. Surat al-Mubarak al-Fatiha. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله فأتاك اليقين فلعن الله أمة فتنتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك للمتهمات ثيابها وأشهد أنك الإمام
التقي الرضي الزكي الآل المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين وسيد المرسلين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين، بأبي أنتم وأمي طربتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله، أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألهكم بدرك الجحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان بالحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والرجال. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, और क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं